Hello guys, welcome back to my channel. আজি মই এখন এটা গুড ফ্রাইডে লা স্পেশাল জুতে অলপ জু ভিজিট করব কইনা অলপ জু এক্সপ্লোর কইনা আপনি খান কে দেখা দিও তো আপনি খান মরম বড় চাই দিবে আর মরম বড় নাইয়া থাকা খান তো লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিবে বুঝেও নিবি যাই না রাস্তা বিচার বিচার কিনা কি পাবো চাবো So guys, মই এখান এটা ফার্স্ট এতে যাই চাবো ট্রেলটার লিখি না আছে কি আছে চাবো যাই না মই খান এটা যাই চাই না আগে দেখি কি আছে আপনি খান কে দেখা দিব আপনি খান মরম স্কিপ না করি না চাই দিম মই ভিডিওটো মই বি নাইয়া আছে না তো আপনি খান মই একটা ভিডিও চাই দেয়া তো মই বেনিফিট বিশো আপনি খান কারণে তো 5-10 মিনিট বেস হই নিব না তুমি সব মানুষকে রিকোয়েস্ট করছে মরম মই চ্যানেল স্কিপ না করি না চাই দিবি আৰু লাইক শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবি কোনে মানে তলা crocodile ya তো এটা এই জায়গায় যাইলে crocodile পাবো কাছে মই খান crocodile আপনি খান কে দেখাই দিব মরম বড় চাই দিবি ডোন্ট স্কিপ গে চলো মই খান এটা crocodile চাবলৈ যাও আয়ো রাস্তা তো বস্তি লা ইয়াত আছে ও ইমান দিন ছেদে ইঙ্গা জাঙ্গল দে বিরাইছিলে ভাই হ্যান্ডসাম বয় বিশনা বলাবি আস্তে বড়া তাই একটা চ্যানেল খুলি না জলি তাই তো গেমিং লা আছে নাগা গেমিং কই না তুমি পিছে তাই লা চ্যানেল পি ডেসক্রিপশন দে দিও তো আপনি গান যাই না মরম বড় তাই রাবি সাবস্ক্রাইব করবি তো মই খান crocodile বিচাৰি না যাই চলি না পাই ও so finally we are reaching hi so কত আছে না এটা আছে crocodile এটা আছে নাকি let's go crocodile চাব যাব এটা crocodile oh so guys crocodile এটা আছে দে ঠিক আছে না মাথা লাগি না যে আলট্রা সাউন্ড দে এটা নাইলে খালি মাথা লাগি না दूसरा एंगल बात देखावले ट्राई करो गाइस साबि crocodile একটা আছে নাকি না খালি একটা থাকো নাকি মাথায় লেগে crocodile তো চল মই গান গাইস এটা আলাগ আলাগ পি দেখাবলে ট্রাই করব মই গান তো লেটস গো আৰু কি আছে মই গান বাবা খাই না আপনি খান কে দেখা দিব পারা था গান দে গান দি কাম বাতা খান কে দেখা দে তো তিনটা চলি মন তো সো গাইস দেখিওলা আৰু আলাগ পি দেখাবলে ট্রাই করব Yes, I think it is snake come over there. Ooh, snake. It's cobra or something. Ooh, man, python আছে কৈছি তো মান ডাঙৰ লাইটতে চাই কিনে ভয় লাগে হিলাবি নাহিলে বুঢ়া নিচিনা ये पाइथन है, ये पाइथन पाइथन है, एनाकोंडा इतना छोटा क्यों होगा ये पाइथन है। कुया what is this ওই তো কি কই আজকে কোলে আচ্ছা কোলে গাইস এটা প্রোগ্রাম বানাইছে চাই লগে আপনি না লিবি এটা থাকা খান পুরা আদা মুরা খানে যে হিলাবি নাহিলে একটা মিনিট গাইস এটা হন বিলা যে মই খান আস্তে বার্ড সালবি বেশি সুন্দর আছে কি আছে তো हम भी আছে এতে भी মান সুন্দর সুন্দর বার্ড আছে সালবি गोड़े जैसे ताई ताई ला गोड़े
guys sai lo tu pico gaze li tai federal pina khulio federal khuli man sin robo tega pico gaze dei do guys black pie dasi tu ki ase na jeni moi kan first time dekhi ase akho tan no ga akho tan no ga we acha konya hoy chitaya kuna chitaya lagani na guys देखे कैसे देखा दो कैसे इधर कैसे ना guys what is this itu कैसे itu बंदर मन हो guys itu kita kilo nam permission man munde ini humai zit कनेक्ट ला गाइस मगन फोन बैटरी कम देनी चाहिए तो एक तो वाला फोन दे बैटरी खत्म होगी नहीं था फोन चेंज कर लीजिए ये तो वाला कैमरा वाला ठीक नहीं सो तो क्या सब गाइस ये तो स्ट्रेच नो है वल्चर तो कैसे गाइस ये तो वल्चर है ये तो वाला कैमरा बिशी माल नहीं हो हमने कान के देखा ले ट्राई करा इसलिए तो वल्चर है कुछ 만당고 망로 망섭이 가지고 돼 나만 날 깨 호이 사비 돼 깨 뭐 이게 챌린지 그러자 호이 뭐였어 गाइस ये भी कैसे मन खिट बड़ा से दे छोटू kan tam कैसे पेरोट ना कोई है नंबर्स kan देते मैं तो नाम भी ना जानो जो वो पेरोट है जैसे से हां क्वालिटी सब बढ़िया बियर या फर्स्ट टाइम फर्स्ट लोग टीवी पे बेसी देखिए फॉर्म टीवी पे ओलिबा जे फर्स्ट टाइम जाए इमु आल स्किल सिस्टम हां हां इमु या EMU कुछ क्या ऑस्ट्रे मन रेस्ट्रिक्ट अपना को काय से इमु आसे कोई छे इमु EMU मैम आतम हेंग म गया हेलो हाय हे चलो पिचन चलो गाइस मगन टेलीपोर्ट सब जाओ दे नहीं इंटरेस्टिंग है सो क्या चाहिए मैं फर्स्ट टाइम आज को तो बचा नहीं गाइस लेपर्ड सब जाओ दे ये टेलीपोर्ट আছে लेपर्ड सब में गाइस सभी लेपर्ड काले सभी गाइस लेपर्ड 이건 스포 왜 뉴로 아킬라스 쓰나 colors gate up ko hello गाइस साबुली विशेष सुंदर আছে वाओ मत अब भले लेंगे मन भले से वाओ मत तो सच चलो गाइस क्या देखने जाएगा चलो आके बढ़ो हाँ है हाँ है गाइस तो क्या जा है ना कि बैग तो सही तो भी तो मैं खान ताते बार दिखा दे ताकि हम सब भीतर जाए भी बहुत फनी हाँ ये कोई है कोई चिंगे बच्चा उस कुमार है कोई क्या पोहे सनीम का हुआ है कोई सभी मन सुख तेरा पुण्य बस तो कितना क्यों है तो है ना कि बात नहीं है आई थिंक ले
there na? Yeah, it's there. It's there no no. ठीक है जो कोई क्या है हेलो 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 क्या है कहाँ जा रहे हैं ओह तेरे मन सुंदर quoi ओह Alan le Honda man सुंदर मस्त छैन हो guys tiger पत्थर मांगिना tiger उठाई दीजिए हमारे टैक्सी मान मुंडी है ना साथी बड़ा पत्थर मांगिना उठाई दीजिए तो सुकु तेरा कोई ना मगेंगे सैसु लाए थे ताले नो बोले डेंजर जो इलान्या ओके सारू मजा आया ताजे रो पत्थर मारो इतना केला वेस्ट लगा था क्या guys रुकियो दे पत्थर मारी सवारो उठी वो दो guys सभी दे पत्थर मारे से उठा नहीं guys दुख पाइजे ठीक है जेमा नहीं देखा वो बारी से अब तोल वाला guys itu tiger lo boleh climb kuri na bisu दुख पाइजे Aksim kom koy gabi mas to na pani mo चला गाइस आगे में क्या है देखने जाएगा itu mota to khani maki ko tale si tu sawo mano khana ni mo sawole si tai maki sawole si tu ki go mo wow ite for horn ase to itu derdo man khatara aram magabe photo lin be tlam ke magalla style polise mo kitawa tage hello there hello why are you running hello look here smile yeah perfect smile once more look here hey you yes come closer yes आओ गुस्सा लग गया से हे क्या करेगा गुस्सा लग गया से गाइस सभी गाइस मन गुस्सा लग गया से को गाइस सभी हम लोग ना यूट्यूब भांगा वाले ट्राई करे से बाय बाय कुछ आ खा냐 그럼 너 맹어 가냐 너무 아무거 그야 뭔가 보내 뒤집어 가냐 쟤 가라 주샹가 나 이때는 나 커버했어 김에 그것도 악수 먹는 거 혼이 봐야 그러면은 조금 털었어 안에 나 옷이네 갑자는 거 ला आइटिंग मैले म आउ या आइटिन लरन न भित्र थैंक यू गोबिना अझ ngalo thank you गोबिना माइक सँग म ए त्यहाँ खाऊ न नै दिसौ ल Amni kan di kawa lo anggi take it you also take it nah so amni khali ko to wo choto lo lo aru na diwo amni bi kawa lo say thank you azande again take it let the khana couples nahi romance mission na kuri de romance na kuri de
no romance system ano kam bisha আছে সরম নাই so guys এটা বাবা যাচ্ছে তো কোন না মই খান বি সব কার কোলে ট্রাই করছে লিবি কান বি বেশি কম দিয়ে যাইছে আর মই খান পারা তাক তো দেখাবলে ট্রাই করছে লিবি ফোন এক তল তো বিও লাইক ব্যাটারি লো ইনা ফোন এক তল ইতো বালা তো ক্যামেরা বেশি ভাল নাই তো বাল পাবি দেখাবো পারা নাই তো মই খান এটা ভিডিও এটা প্রায় করিব তো সব মানুহ প্লিজ লাইক আৰু শেয়ার কৰি দিবি আৰু প্লিজ স্পেশালি সাবস্ক্রাইব করলে না পারিবি কই না সব কেউ গাইস করে দিয়েছে সো আল হেনতে গাইস বাই দ্য ওয়ে মোদি মই গেল করবলে আইছো কইছা যে তো ফার্স্ট অফ অল মোদিকে বেশি থ্যাঙ্ক দিয়া দে ইমান দরবা মই গেল কইলা তো কোনবা একটা ফটো লৈ দিবি না মোদি মজুনলা